Hi guys, ito yung street food dito sa Buraida. Ganyan. Parang yung night market sa atin. Ito guys, yung street food dito sa Buraida. Baka gusto nyong pumunta. Ayan, kakabukas lang nila. Yung iba kakabukas lang, yung iba hindi pa. Ayan, sarado pa. Marami guys. Meron doon hanggang dulo. Ayan, yung iba nagbukas na. Meron silang burger. May burger. Yan. Ayan siya. Dito lang to guys sa tapat ng ayun, STC. Or kung galing kayo doon na part, hospital ng Qasim. Yun siya guys. Oh. Yan. Meron sila ditong may gawa Arabic coffee. Ayan guys, oh. May Arabic coffee, may grilled corn. Baka gusto nyo, ayan. Yun siya guys. Tapos yun, ay sarado pa. Ito, ano naman to? Kasamahan ko ay napagod na. They're tired na. Taban, alatul, walking. No, They are tired na walking. yeah, I am too much Sa? No, today. Ay, wow. Too much. Too much pain. Tomorrow sleep na your day off. Yes. Sa? Yeah, tomorrow I wait. Yan. Sarado pa yung iba guys. May sambusa. Kaso sarado pa sila. Ayan, may croissant. Abu Matar Burger. Hey. Tapos ayan. Yung fries ay sarado pa. Hindi pa siya bukas. At ayan, Shahi. Arabic coffee. Yan, Arabic coffee. Tapos ito, may fries na, may bukas na sila. Meron silang corn dog, tsaka nachos, Doritos. Ayan siya guys. Ito yung price niya. Iba sarado pa. Magtitingin-tingin muna kami dito kung pasta. May pasta guys. Ayan yung nila. Pasta. Yan. Parang nasa Siargao ka rin. Yung nila. Yung iba sarado pa. Pizza, Napoli. Pizza. Napoli. Welcome to my vlog. There is ice cream. Meron din silang ice cream. Tsaka mga Ayan guys. Street food in Buraida. Kung gusto nyo guys, ayun sila. Ito yung view niya. Yes?
Oh, ito daw. Pag gusto nyong kumain, meron sila ditong upuan. At may shahi. Yes, oh. May shahi sila, guys. It's okay? Oo, mami, muskila. كويس جود Guys, alhamdulillah. تعالي Tali, tali. Sister Filipini. Aywa. Nepali. نبالي Yes. Oo. كويس جميل ما شاء الله Hi! Ano pa yun? شاهي شاهي Shahi, shahi. Come, there is shahi, shahi sila, Dlim. نبالي Yes. Mga kababayan ko, kung gusto nyo ng shahi, pumunta lang kayo dito. May mga street food sila dito. Shahi and what's that? شاي قهوة Gawa. Arabic coffee. كوفي Ah. تبغى شاهي It's okay, thank you. كويس انت Jamil? Shukran. Alhamdulillah. هاي What is your name? سوسو Suso. Her name is Suso. Welcome to my vlog. Yes. Pobreng taga-isla. Push, yun guys. Ayun. Meron pa sila doon. Ayan guys. King. Yun lang guys. Salamat sa panonood at sa mga umabot ng last. Salamat. Sinamahan nyo kaming magdawar-dawar, mag-food trip. Yun lang guys. Bye-bye. God bless. Alhamdulillah. Salamat sa walang sawang panonood ng aking mga content. Serye. Bye-bye. Masalama.